कांदी विचार कौन करी हठात आज्ञा नारद पादर जा प्रणाम करदेला कला देवर्षि देवर्षि प्रणाम ग्रहण करतु देवर्षि एई परिप्रेक्षी आज्ञा देवर्षि नारद टिके चाहिदेला विभीषण मुह को आज्ञा कांदुछ कहले किरे बाबा देवर्षि लंका रे तो शत्रु रावण बोला देवर्षि तू पर राजा हेलु आ अभाव तोर कोन होला काहे की कांदुछु ले चिंतित अवस्था रे पड़छि देवर्षि एई समय आज्ञा विभीषण कहला देवर्षि जीवन रे मोर आनंद नाही ना कोन हेछि ना मां पाखर मु सत्य कर देछि अच्छा कोन ना मां पाखर सत्य करछु माने तो भलो ए कि मां कथा मानिबा कोन धर्म कोन सत्य करछु ना मु सत्य कला परे मां मते गोटे अरुवारे पकई दी कोन कहले ना कोन अरुवारे पकईछि ना भगवान राम कर कटा मुंड मते मां मागिछि नारद टिके सुनि देले खुशी हे गले दने दास कोन कहले आपनकर आज्ञा राजसुना खेला पखरा गां कहला सान पद बेस नै कि तीन जन कवि जन्म होइछ की से आज्ञा दने दास पिंडी के श्री चंदन दुई आपण मानकर भक्त चरण दास तीन केर सुंदर पद कला कଳି खोजु थांती नारद मुनि 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 कଳି खोजु थांती हर भरणी कଳି खोजु थांती हर भरणी धूଳି खोजु थांती बाल प्रीति धूଳି खोजु थांती बाल प्रीति केଳି खोजु थांती नव जुवती केଳି खोजु थांती नव जुवती नारी खोजु थी बहुल नारी खोजु थी फूल दे नारी खोजु थी फूल दे नारी खोजु थी फूल दे हमर खोजियो फूलर हट सारी खोजु थी गेला रे नारी खोजु थी फूल दे नारी खोजु थी फूल दे नारी खोजु थी फूल दे बोलानंद गंगा भगवान की जय कवि कहला लागे कोळीटा हला बापा नारदंकर प्रिय आज्ञा बिना निमंत्रण रे नारद गोळे जिबे कोळी प्रिय होछने मा दुर्गा बेस पिला मानकर धूली खेल आउ तागा सरकार धूली खेल रखिलेनी सब कंक्रीट दांड कला पिला का धूली खेली धूली खेल रे पिला मानकर मन था कपारे साली भेडेकर गोटे थट्टा परिहास था अच्छा हैं साड़ी कोन तुम रछे ना कोन एते मुंडटे कुछ काहे कहू आज्ञा साड़ी कथा हैं काहे कहू आज्ञा अच्छा तुम केतुडा बाहा हेछ तुमर केतुडी साड़ी मोर आज्ञा मु जोडियो हाइछि काहे की विदे बाहा साड़ी गोटी आज्ञा को हेछ आज्ञा जानछो ससुर आज्ञा गरीब घर साड़ी जी विभाग करछो मानपुर होला से आज्ञा आसला पिठा आ कोन कहला का पिठा पे आसला मो ससुर गरीब घर मोर घर को आसला पिठा मा पाए पिठा तमर कोन होतला कांगे कोन कहला हते तोरा खोलिबी कोन पिठा मंगा सारे साली मोर गर्भवस्था थिला साली जेते बेले गर्भ अवस्था रे थिला 7 मास हैला जेते बेले पिठा निया गोटे पिठा नियंती पिठा पे आसला मो घर आम गाडे आसंतनी आम गाडे जानि कि लेके जा तम गाडे मागता साली बोथे हो तम गाडा सुनली ना आम गाडा सुनला ना आम गाडे से सब ना आज्ञा सुन जा बेले गर्भवती हुए बापा घर स्वाद जाए ना ना आज्ञा हम जन जते बंधु बांधव जाती तम आडे कोन मागता साली आसे मागु सुनि मु जानत ना ना आज्ञा श्याम मो साली आसी दिला ना तम भाग आसला पिठा न पाए पिठा न पाए सारे मो ससुर गरीब मो घर को आसीला अच्छा मु सब सौदा पत्र आनिली खरातर जो बुलिली आज्ञा छाड़ा हेली आ जब झाड़ा हेली सकर जाके मेडिसिन खाइला का 4 दिन मेडिसिन खाली बिल्कुल कमी लागी अच्छा से सब डॉक्टर मते कहले को गोटे काम करे प्रसाद के परीक्षा कर दे मु गांव को आसिली प्रसाद या गोटे बोतल रे रखी एटा बोतल रे फुल कर रखिली प्रसाद अरे चंडाल गोटे कुपात प्रसाद परीक्षा मु कहली टिक्की माने प्रसाद देले जना पड़े न पड़िबो फुल कर रखि देले आ मो साली के देखि ले जाओ सी कोन करदी रात्रि आज्ञा ए तक प्रसाद बोतल रु ओधार देकरी से निजे प्रसाद कर देछे मु सकाळे दे पाला मु चाली मेडिकल को जे प्रसाद परीक्षा करली से मते कहले तो पेटरे गोटे पिल्लाटे अछि मु कहली कोन कहला मो पेटरे पिल्ला अछि एम देखा गया मन दुखरे गांव को आसिला मो स्त्री बतला कोन हला कोन कहली डॉक्टर मु कहला कोन कहली मो पेटरे गोटे पिल्ला अछि कहले सारी सारे मुर्गी हसुजी मोर प्रेम सारी काहे हसिला
बोले अरे कौन हसुन तू ना नना तमे जाने ना मु से प्रश्न नंबर उच्चार देती मु निजे प्रश्न कर दे आज काई मुझे भज भाई पैसा परीक्षा रो जना पड़िला आज्ञा जे छुआ अछि गर्भरे हां तमे जे पसंद कला गोटा पुरुष पेटरे छुआ अछि बोली अरे आउ देखना ते शास्त्र मते कहले हां ओ मोर हला आज्ञा लारे मानस यारा भागोविंद भजरे अरे मानस मानस भागोविंद भजरे अरे मानस जाता गोविंद भजरे अरे पिया कुट ଯାହା ବାପା ସମୟ ତ ଅତିବାହିତ ହଉଛି ନାରଦଙ୍କର ତ କଳି କରିବା ହଉଛି ଅଭ୍ୟାସ କୋଳହ ତ ପ୍ରିୟ ନୁହେଁ ମୋ ବାପା ବାଣୀ ସୌରଭ ଅର୍ଜୁନ ଚରଣ ବାରିକ ଲେଖିଲେ କଣ କହିଲେ କଲା କଳି ଖୁଆଜି କଲା କଳି ଖୁଆଜି ଥାନ୍ତି କରିଆ Bokhari Nua Bokhari Nua
ବସିଆ ନ ଜାଣିଲା ଆଜ୍ଞା ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ବଳିଆ ହଉ ଖାଲି ପାଳିବାକୁ ମାରିବାକୁ ଧନ କିଛି ନୁହଁ ପାଳିଆ ଏଥର ଆମେ କାହିଁକି ଟିକେ ଟ୍ରିକ୍ ଜାଣିଦେଲେ ୟାର ସୂତ୍ରଟା ଜାଣିଦେଲେ 7 ରାତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଇବ ଦିନରେ କାଲି ଗାଇଲେ ରାତିରେ ଗାଇଲେ ସ୍ୱର ପଡିଛି ଜୀବନ ସାରା ସ୍ୱର ପକେଇବ ଇଏ ହଉଛି ସହଜ ସୂତ୍ର ଆଜ୍ଞା ତାହା ଭାବୁଛୁ କଲା କୋଳି ଖୋଜି ଥାନ୍ତି କରିବା କଥା ବଖାଣି ମାଛି ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ଜାଗାକୁ ଗୋଡେଇକି ଯାଏ ଆଜ୍ଞା ଇଏ କୋଳି କଥାଟା ଦେଖିଲା ନାରଦ କଣ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦୌଡ଼ିବେ ବିଚାର କଲେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କଲାରେ ହେ କଲା ଆଜି ଏ ବାପା ଚିଆକୁ ଗୋଳି ପାଣି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାରଦ ବିଚାର କଲେ ମରହନ କଣ କଲା କୋଳି ଖୋଜୁଥାନ୍ତି ଇଏ କୋଳିଆ କଥା ବଖାଣି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଘା ଖୋଜିଲା ଭଳି ଯାଏ ତେଣୁ ବିଚାର କଲେ ଇଏ ବାପାରେ କୋଳି କଥାଟା ନାରଦଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ଆଜି ଟିକେ ନାଟଟା ଦେଖିବା ହେଲା ଇଏ ମା ପୁଅଙ୍କର କେତେ ସ୍ନେହ ଦେଖି କହିଲେ ବିଭୀଷଣ ପ୍ରଭୁ ଦେବର୍ଷି ବଢିଆ କଥା କଣ ଆରେ ମା ଯେହେତୁ ସତ୍ୟ କରିଛି ଦେବର୍ଷି ମା କଥା ମାନିବା ତୁମର ଧର୍ମ ହେଲେ ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ଦେବର୍ଷି ବିଭୀଷଣ କହିଲା ଦେବର୍ଷି ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି ଯୋଉ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏଡେ ବାପା ବିପଦରୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା ହେଲି ଆଜି ସିଂହାସନ ପାଇଛି ପ୍ରଭୁର କୃପାରୁ ସେ ପ୍ରଭୁର ମୁଣ୍ଡ ମୁଁ କାଟିବି କେବେ କାଟିବିନି ନା ଏତିକି ବିଭୀଷଣ କହିଲା ନାରଦେ କହିଲା ଯାହା ଲାଗି ଲଙ୍କା ପୁରେ ମୁଁ ହଇଲି ଏ ରାଜନ କିପରି କହକା ଆସିବି ଶିର ମୁଁ ବହନ କିପରି କାଟିବି କହ ଶିର ମୁଁ ବହନ କେମିତି ମୋ ପ୍ରଭୁର ମୁଣ୍ଡ କାଟିବି ଏ ଦେବର୍ଷି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ମୁଁ କାଟି ପାରିବିନି ନାରଦ କହିଲେ ମତେ ଯୋଡ଼ାଏ କଥାରୁ ଗୋଟାଏ କଥା କହ ଜଗତରେ ମା ବଡ ନା ପ୍ରଭୁ ବଡ ଦେବର୍ଷି ଏ ଜଗତ ଭିତରେ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ବଡ ଦେବର୍ଷି ଆଉ ଥରେ ଭାବିକି କହ ତତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଚାନ୍ସ ଦିଆଗଲା ମୁଁ ସତ୍ୟ 3 ଥର କହୁଛି ମୋ ପ୍ରଭୁ ବଡ ମୋ ପାଇଁ କହନ୍ତୁ ମୋ ବାପା এইটি যদি আপনার সমস্তଙ୍କୁ এই প্রশ্ন হুয়ে ভগবান রাম বড় না মা বাপা বড় হে মা মানে হে বাপা মানে হে ভাই মানে ভুলরে কথা কহিল নাই প্রভু বড় বলি জগতরে মা বাপা হচ্ছন্তি বড় কইলা কিয়া ଯିବି ମୁଁ ମନ୍ଦିର କିଆ ପୂଜିବି ପଥର ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବାପା ବୋଉ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର
ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବାପା ବୋଉ ଚରନ୍ତି ଠାକୁର କିଆ ଦିଦି ମୋ ମନ୍ଦିର କିଆ କୋଟିବି ପଥର ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବାପା ବୋଉ ଚରନ୍ତି ଠାକୁର ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବାପା ବୋଉ ଚରନ୍ତି ଠାକୁର ପାଦ ଧୋଇ ପାଣି ଦେଲେ ବି पानी ये बादू को के बंदा लोर नहीं लोरा जाती वो मंदिर ये कोटे की पत्थर बाबा को चरती ठाकुर वो पानी वो बाबा को चरती ठाकुर ओ आम परे पिला श्रवण कुमार पिता माता भार पिता माता भार पिता माता भार श्रवण कुमार परि मुहेरी पिता माता सेवा दिन ढके करती ଠାରୁ ବଡ଼ ଦେବତା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏଇ ହେଲା ଶିକ୍ଷା ବଡ଼ ଦେବତା ହେଲେ ବାପା ମାକୁ ଭୁଲି ଯାଉ ନା ଭୁଲି ଯାଅ ପଛ ସଭିଙ୍କୁ ଭୁଲ ନାହିଁ ବାପା ମାକୁ ପିତା ମାତା ଠାରୁ ବଡ଼ ଦେବତା କେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଇଜେ ନାହିଁ ସାହସ ନା ଏକା ତାଙ୍କରି ଆଶୀଷ ବିପଦ କରିବା ପାଇଁ ବାପା ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାହା ଉପରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବୟସ ହବ 80 ବର୍ଷ ए पर्यंत तक आशीर्वाद मु आसीला बेले मो बापा झुंडी मालूम पड़िजा मो घर को नगला दे एटा पार्टी के बितो आसेनी मां मोर गुमुरी गुमुरी कांदु थाए कहला मो पुओ केते खटुजी मोर पैसा दरकार नाही आ जदी मो फोनटा मो मां हाथ रे मो मां उठै के कथा कहि पारंता ओध हुए मु कॉल गाई पारंतनी आगे मामा कहले मोर धन दरकार नाही मां बुझिब मन ना निश्चित बोला मिनो सीमा जानी पारे केते होद पारी ये मां सीमा जानी पारे ये कुवर कहानी मां सीमा जानी पारे कुवर कहानी मां सीमा जानी पारे कुवर कहानी सीमा जानी पारे गछ पत्र डार मां सीमा जानी पारे कुवर बिकार मां सीमा जानी पारे कुवर बिकार मां सीमा जानी पारे कुवर बिकार हे मोरो विशेष घोषणा माननीय मोर सुधी दर्शक वृंद गायक महाशय गायन मुग्ध हो मुगगैर ग्रामर बुद्धिया स्वाई भारतीय मुद्रा 50 कोटी प्रदान करछंती सादर ग्रहण करिवे दीर्घ समय आगे कीर्तन परिवेषण करिया बेले बुद्धि लाभन बाबू
বা বুদ্ধ বাবু আজ প্রদান করেছেন আজ্ঞা আজ্ঞা আবে পরশু যাবে পরশু বাবু পরশুরা মুরুপিয়া কিয়া ন করে কাম কলি যুগরে প্রভু দেখা দে পুরে টঙ্কা দে হাত জোড়ে দিয়েছি প্রভু বাপা মানে মো মা মানে কাহাକୁ আজ্ঞା ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲେ ହାତ ପବିତ୍ର ହୁଏନି କେମିତି ପବିତ୍ର ହବ କି ହାତରେ ହୀରା ମୁଦି 10ଟା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଆମେ ଆପଣ ପିନ୍ଧନ୍ତି ବ୍ରେସଲେଟ ପିନ୍ଧିବେ ବେଶ ଦାମୀ ଗାଡି ଚଢିବେ ଆଜ୍ଞା ଏ ହାତ ପବିତ୍ର ବୋଲି କହିବ ହବନି ପାଦରେ ଆପଣ ଦାମୀ ଦାମୀ ଜୋତା ମାରିକିରି ଆଜ୍ଞା ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ଗାଡି ଘୋଡ଼ାରେ ବୁଲନ୍ତି ବାପା ଏ ପାଦ ପବିତ୍ର ହବ ନାହିଁ ନା ନା ପାଦରେ କାହାକୁ ଗୋଇଠା ମାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ପାଦ ପବିତ୍ର ହବ ନାହିଁ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ବାପା କଣ କହିବାର ଅର୍ଥ ଗୋଟାଏ ତ ସଂସ୍କୃତ ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ ପୁରାଣ ବ୍ୟାସ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କବି ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟାସ ବେଶ କହିଲେ ନମସ୍ତୁତେ ବ୍ୟାସ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧେ ଫୁଲାର ବିନ୍ଦାୟ ପତ୍ର ନେତ୍ର ତୋୟା ଭାରତ ତୈଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଜ୍ଞାନମୟ ପ୍ରଦୀପ जो व्यास आज्ञा ये भारत पृष्ठरे ज्ञानर प्रदीप जालिदेले अच्छा से व्यास लिखिले पतंग पवित्र ये जदि पृथगमिया हस्त पवित्र जदि दान पुण्य राम जय 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 राम जय जय राम मुख पवित्र जदि कृष्ण नाम हृदय पवित्र जदि ब्रह्म ज्ञान श्री राम जय राम श्री राम जय राम आज महा माघ सप्तमी गला अष्टमी गला आज अष्टमी ना 28 रे सप्तमी आज अष्टमी ये माघ मास शुक्लाष्टमी अच्छा कहीं बापा कौन पाई आज गोटे श्राद्ध दिया जाए काली तिल सप्तमी आज आज्ञा माघ मास शुक्ल पक्ष अष्टमी पाई कहा पाई मु कहिथिले आपनकर द्वापर जुगर श्रेष्ठ पुଅ होउछथि भीष्म आज अष्टमी ना होउछ भीष्माष्टमी भीष्म कपाई ये जगतादि पिंड दान दिए श्राद्ध दिए दान धर्म करे एते समय मु कीर्तन करिया बेले माघ मास भीष्माष्टमी दिन आज बुध बाबू मते 51 लाख टंका दान करछ 51 टंका नुह बेश ये दुकान रे जेबे आलू केजी की 15 टंका आरपट वाला 14 नउची ये टंके पई आपण जाई कि झगड़ा करी के हाथ उठेबा को पछांती टंका से पाई 50 टका देछन बोले कोन आज्ञा हरि दरबार ये माघ मास पवित्र मास बोला रसिक विचार करे दीप दान काशी करे दीप दान काशी करे दीप दान काशी करे आरे कोया गोस्वान म करे देहु न करे देहु न करे भला देहु न करे आपण मानकर माघ मास शुक्ल पक्ष अष्टमी दिन अहोभाग्य ये साधारण दरबार नुह आज्ञा बढ़िया बाबू आज्ञा ये हरिनाम कीर्तन ये हूँ रासस्थली यार पूर्व दिगरे किए अना पूर्व दिग कौन देखुच पूर्व दिग आश्रेष्ठ पश्चिम उत्तर दक्षिण এটা আখি না তোমার নয়ন आखि नयन নয়ন এটা কইব आखि নয়ন नयन এটা নয়ন বলি কই ठीक নেত্র नेत्र নেত্র দিয়ে দেখো देखि नै नेत्र কলা দিব্য নেত্রে অনাই দিও এ ভাই কলাসিয়া কদম্ব মূলরে ये कालिया दिया जलते अनाई दिया कदम्ब मूलरे कालिया दिया जलते अनाई दिया
କମା ଦିବ୍ୟ ନେତ୍ର ହେଲେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଦେଖିବ ତମର ଅଛି ଦିବ୍ୟ ନେତ୍ର ହଁ ତମର ଅଛି ହଁ ଦିବ୍ୟ ନେତ୍ର କିଏ ଦେବେ ଦେଇଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ତମର ସେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ତମର ତମର ଦିବ୍ୟ ନେତ୍ର ତମ ଲୋକ ଯେବେ ଥାନ୍ତେ ତେବେ ତମକୁ ଦିବ୍ୟ ନେତ୍ର ଦେଇଥାନ୍ତେ ଦିବ୍ୟ ନେତ୍ର କିଏ ଦେବେ କଲା ସେ ସିନା ହୋଇପାରେ ଗୁରୁ ଇଏ ତତ୍ତ୍ୱସି ଶିବ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ତତ୍ତ୍ୱସି ଶିବ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ତତ୍ତ୍ୱସି ଶିବ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଜୀବନରେ ଯିଏ ଗୁରୁ କରିବ କଲା ଗୁର କହିଲେ କି ତୁଣ୍ଡ ହେବ ମିଠା ତୁଣ୍ଡ ହେବ ମିଠା ତୁଣ୍ଡ ହେବ ମିଠା ବାଜି ନାହିଁ ଦେବେ ଗୁରୁଙ୍କ ବୈଠା ଗୁରୁଙ୍କ ବୈଠା ଗୁରୁ କିଏ ସେଇଥିପାଇଁ ତମର ଭୁଲ ଗୁରୁ କିଏ ସେ ଭାବେ ଦେଖିଆ ସତ ଗୁରୁ ଯେବେ ମାରେ ଗୋଇଠା ସତ ଗୁରୁ ଯେବେ ମାରେ ଗୋଇଠା ଅନ୍ଧାର ଘରେ ଜଳେ ଗୋଇଠା ଅନ୍ଧାର ଘରରେ ଜଳେ ଗୋଇଠା ଗୁରୁଙ୍କ ଗୋଇଠା ବାଜିଲେ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହବ ହବ ଗୁରୁ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା ଆରେ ଜୀବନରେ ଯାହାର ଗୁରୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ତା ଜୀବନ ଅନ୍ଧାର ତା ଜୀବନରେ କେବେ ଆନନ୍ଦ ନଥାଏ ଗୁରୁ କିଏ ମୁକାର ଅନ୍ଧକାର ଶ୍ୟାତ ମୁକାର ତେଜ ରୁଚ୍ୟତେ ଏକ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ गुरु गीता प्रमाण कले गुकार अंधकार श्यात बता गु कहले अंधार गु कहले आलोक